speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be turned on. Danas ću naspraviti usporedbu dvije gume sličnog naziva, ali pretpostavljam potpuno različitih igračkih karakteristika. Nove Dignix 09C koja se mogla naručiti od 1.4. i Dignix 05 s kojom igram već skoro godinu dana. S obzirom da Butterfly preporuča da se Dignix 09C upari s drvom koje odmah ispod zaštitnog furnira ima karbon, kao što su Timo Boll ALC, Reggiano Izutani ZLC ili Viscaria, ja ću test obje gume Dignix 09C i 05 napraviti na Viscariji koja je teška 90 grama. Odmah moram reći da drvo s kojim inače igram nije Viscaria, nego je Darker Esteem. Ta dva drva su dosta različita, a najveća razlika je što je na Darkeru završen furnir Hinoki, a na Viscariji nešto tvrđi koto, te Darker znatno lakši, 77 grama, za razliku od Viscarije koja je 90 grama. To nam u konačnici daje razliku u apsolutno svim igračkim karakteristikama ova dva drva. No, s obzirom na situaciju s koronavirusom i da smo svi u izolaciji, zadnja 2 tjedna igram s Viscarijom i Dignix 05, a sparring partner mi je robot Amicus Prime. Pa ćemo i za ovaj usporedni test iskoristiti robot. Set vježbi ću prvo napraviti Dignix 05, zatim ćemo odlijepiti Dignix 05 i zalijepiti 09C, te ponoviti isti set vježbi i staviti usporedno na ekran. S gornje strane će biti Dignix 09C, a dolje 05. Tu treba uzeti u obzir da je Dignix 05 već korišten, a 09C je potpuno nova guma, te s Dignix 05 igram već skoro godinu dana i naviknut sam na njega, dok će mi za Dignix 09C trebati prilagodba. Ajmo krenuti pa da vidimo na kraju koji će biti zaključci nakon svega. No prije igre, koje su razlike između te dvije gume u teoriji? Jedno što im je isto što su obje ofenzivne i imaju istu debljinu spužve 2,1 mm, te imaju Butterflyovu noviju spužvu pod nazivom Spring Sponge X. Ali razlika je u tvrdoći, kod 05 je ona 40, a kod 09C tvrđa spužva od 44. Također razlika je u topšitu, 05 je gripi i nema površinsku hvatljivost, dok je 09C taki, odnosno hvatljiva. Geometrija pipaca topšita je isto različita, 05 koristi razvojni kod broj 05, isti kao kod Tenergia 05, dok Dignix 09C ima novo razvijeni oblik pipaca kodnog broja 209, koji imaju deblju podlogu te tanje i niže pipce. Deklarirane brzine su za 05 13,5, a za 09C 13, a spin je 05 za 05 12, dok je za 09C spin 13. Težina nerezane Dignix 05 je 71 gram, dok je 09C 76 grama.
I za kraj neki zaključak. Moram odmah reći da nisam baš potpuno zadovoljan s ovim prikazom i podjelom ekrana gore-dolje, jer neki vježbe nisu ispale na kraju sinkrone kako sam htio. Čim robot s jednom lopticom malo zakasni, odmah se u nastavku raspari vježba, no poslužit će do neke za usporedbu. Ajmo sad na gume. Iako nisam baš ljubitelj kineskih takvih guma, kao što je recimo Hurricane 3, a nešto slično sam upravo očekivao od Dignic Snow 9C, ali na kraju ispalo da su to dvije dosta različite gume. Također, mislio sam da će mi trebati puno više za prilagodbu, ali na prvu ne čini se neka drastična razlika s obzirom na Dignic Snow 5. Kod tvrdoće, iako je deklarirana kao 44, u kombinaciji s ovim top sheetom i Spring Sponge X spužvom ne čini se tako jako tvrda.
Čak mi se čini mekše od Energy Hard koja je tvrdoća spužve deklarirana kao 43. Iako s Energy Hard nisam igrao već neko vrijeme, ona mi se odmah na početku činila pretvrda za moju igru, dok takav osjećaj recimo s Dignix 09C nemam, iako ima tvrđu spužbu od Energy Hard. Što se tiče nekih detaljnih usporedba, Dignix 05 i 09C teško je ovako samo u igri s robotom doći do konačnih zaključaka, neke stvari ostaju otvorene i treba ih isprobati u pravoj igri. No do tad mogu reći da s 09C za spin trebaju malo duže pokreti i više lizati lopticu, te zapravo s pravim pokretima se može postići više spina nego s 05. U igri na kratko se također 09C čini nešto bolje od 05, dok kod servisa imam više osjećaja s 05, ali iz 09C su serve isto jako dobre, samo treba ipak malo više treninga za to. Spin na jako rezanu lopticu se čini lakši s 05 nego s 09C, ali to isto može biti do moje tehnike. Brzinu je Butterfly deklarirao da je 05 nešto brži od 09C, dok se meni čini baš obratno. I evo, to bi bilo ukratko to, dok ne izađemo iz izolacije i isprobamo